बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दो इलेक्शंस पिटिशंस लाहौर से हैं। एक इलेक्शन पिटिशन है नेशनल असम्बली की और एक सूबाई असम्बली की। सूबाई असम्बली की जो इलेक्शन पिटिशन है उस्मा बुखारी के जो खावंद है समीउल्लाह उनके ख़िलाफ़ थी, और एक सैफुल मलूक खोखर, वो जो खोखर पैलेस वाले हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके ख़िलाफ़ थी। वो नेशनल असम्बली की थी, वो NA 126 की थी, और एक PP 145 से थी। फ़ैसला सुनाने वाले हैं जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब। सबसे दिलचस्प जो तफसीलात हैं जिसमें फॉर्म 45 की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉर्म 45 पर अपनी कामयाबी भी जारी की गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गवाहान हैं, दो ऐसे गवाहान जो गैर जानिबदार गवाहान हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया या गवाही दी। वो सबसे अहम है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज हैं लाहौर के। आप जानते हैं कि जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब वो जज साहब हैं, सबसे पहले दो जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज बनाया गया था। एक सुल्तान तनवीर साहब थे और एक जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जो अब कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसा दो जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बना था। नाम मांगे थे इलेक्शन कमीशन ने 9। अमीर भट्टी उस वक्त चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने सिर्फ 2 नाम दिए और उन 2 नामों पर इलेक्शन कमीशन राज़ी हो गया। एक नाम था सुल्तान तनवीर साहब का और एक नाम था सरफराज डोगर साहब का। जब कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे इलेक्शन से पहले, तो उस वक्त बहावलपुर में ट्राइब्यूनल के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे थे सुल्तान तनवीर साहब, जिसके हवाले से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शौकत बसरा ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि अदालत में जब उनके कागजात नामजदगी नीचे से रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद किए थे और वो ट्राइब्यूनल में गए थे, तो वहाँ पर ये हुआ था कि जज साहब ने समाअत मुकम्मल होने के बाद ज़ुबानी तौर पर ये फ़ैसला सुनाया था कि शौकत बसरा के जो कागजात नामज़दगी हैं उनको मंजूर किया जाता है। बाद में शौकत बसरा ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जब तहरीरी फ़ैसला आया तो उसमें मेरे कागजात नामज़दगी मुस्तरद किए गए थे, ये उनकी जानिब से, और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको इजाज़त मिल गई थी। तो वो बहावलपुर में जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के अक्सर के जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल था, कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, वो बहावलपुर था जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब का। बाद में जब आए हमारे चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने मज़ीद इन 2 के साथ मज़ीद उन्होंने 6 नाम दे दिए थे। उन 6 नामों के ऊपर 2 नामों को सिलेक्ट किया था इलेक्शन कमीशन ने। 2 नाम थे जिनको चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब का और एक और जस्टिस अनवार हुसैन साहब का। इन 2 को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी ये 2 ठीक हैं। 4 की हद तक शाहिद करीम साहब थे, मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब थे और आसिम हफ़ीज़ साहब थे, और एक और जो हमारे शेख साहब हैं, ये 4 जजेस थे जिनके ऊपर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इतराज़ आयद कर दिया। 4 पे राज़ी हो गए, 2 पहले से थे, 2 नए जो मलिक शहजाद साहब ने नाम दिए थे। 4 के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इतराज़ आयद कर दिया, जिसकी वजह से जस्टिस शाहिद करीम साहब ने फ़ैसला दिया कि फ़ौरी तौर पर उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर उनको हल्के हैं वो तकसीम किए जाएँ ताकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स पे काम हो सके। फिर ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे ऑर्डर दे दिया। स्टे ऑर्डर के बाद इतने में मलिक शहजाद साहब को ले गए सुप्रीम कोर्ट में। आलिया नीलम साहबा आ गई। आलिया नीलम साहबा की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की मुलाकात हुई, और उसके बाद वो राज़ी हो गए कि 4 ये जो जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन राज़ी था, 4 वो सिटिंग जजेस और 4 रिटायर्ड जजेस आ गए। अब लाहौर में जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब का, जिनका इलेक्शन कमीशन या रिटर्निंग, ये जूरिस्प्रूडेंस होती है ना कि एक जज साहब हैं जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों को या रिटर्निंग अफसरान के फ़ैसलों को करदम करार देने वाले। एक जज साहब हैं जो ये समझते हैं कि जो नीचे से फ़ैसला आया है चूँकि इख्तियार उनका है तो वो उन फ़ैसलों को बहाल रखते हैं। तो ये 2 तरह की जूरिस्प्रूडेंस होती है कानूनी तौर पर। तो जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब की जो जूरिस्प्रूडेंस थी कानूनी तौर पर, वो यही थी कि वो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों और रिटर्निंग अफसरान के फ़ैसलों को ही अहमियत देते थे। लेकिन उसके बावजूद नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज, किसी भी अहम रहनुमा का केस वो लाहौर हाई कोर्ट के सिटिंग जज के ट्राइब्यूनल में फिर भी ना लगाया गया, वो रिटायर्ड जज के पास लगाया गया, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब का भी हल्का था, आलिया हमज़ा का, और ये सारे। अब ये वो सुल्तान तनवीर अहमद साहब हैं, उनकी अदालत से आज 2 फ़ैसले आए हैं। पहला मैं आपको बताता हूँ, जो NA 126 के हवाले से थे, सैफुल मलूक खोखर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने अदालत से जो इस्तदा की थी
فارم 45 پر کامیابی کا ان کا دعویٰ تھا۔ عدالت میں NA 126 لاہور سے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر، وہ جو کھوکھر پیلس اور جس کو گرانے کے حوالے سے بھی ثاقب نثار نے بھی آرڈر کیے تھے، اور بعد میں پھر عثمان بزار کے دور میں بھی کام ہوتا تھا۔ PTI حمایت یافتہ جو امیدوار تھے ملک توقیر عباس کھوکھر، ان کی الیکشن پٹیشن پر عدالت میں سماعت ہوئی۔ الیکشن ٹرائبونل نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ دیا اور جسٹس سلطان تنویر پر مشتمل ملک سیف الملوک کھوکھر کے خلاف درخواست خارج کرنے کا تحریری فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ درخواست کو عدالت نے ان کی کامیابی کو برقرار رکھا اور ناقابل سماعت قرار دے دی توقیر عباس کھوکھر کی درخواست کو۔ اچھا، الیکشن پٹیشن میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ حلقہ NA 126 میں اس انتخاب میں حصہ لیا۔ فارم 45 کے مطابق وہ کامیاب ہوئے، لیکن فارم 47 میں سیف الملوک کھوکھر کو کامیاب قرار دیا گیا۔ درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی کہ الیکشن ٹرائبونل سیف الملوک کھوکھر کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ ملک سیف الملوک کھوکھر کی جانب سے وکلا نے اس الیکشن پٹیشن کے خلاف دلائل دیے اور کہا کہ الیکشن کمیشن نے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن قانونی تقاضوں کے مطابق درست طور پر جاری کیا۔ ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کی درخواست کو الیکشن پٹیشن کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ NA 126 سے سیف الملوک کھوکھر کی کامیابی کو بحال اور برقرار رکھا جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب نے۔ یہ تو NA 126 کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب نواز شریف کے اپنے حوالے سے خود سینئر صحافی یہ دعویٰ کر چکے ہیں، اب وہاں ان کے کارکن کی جو سیٹ ہے اور وہ بھی جو کھوکھر برادران ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ تھا کہ فارم 45، اور پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنے سارے فارم 45 پیش بھی کیے تھے۔ اب جو اصل سٹوری ہے وہ ہے PP 145 کی۔ PP 145 میں عظمیٰ بخاری جو وزیر اطلاعات ہیں، عظمیٰ بخاری کے شوہر اور نون لیگ کے یہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں سمیع اللہ خان، ان کی نااہلی کے خلاف ان کو نااہل کرنے کے لیے اور ان کی کامیابی کے خلاف الیکشن پٹیشن دائر کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے تگڑے جو امیدوار ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تگڑے جو امیدوار ہیں وہ ہیں جناب والا پاکستان تحریک انصاف کے یاسر گیلانی۔ یہ ان امیدواروں میں سے ہیں جنہوں نے تگڑے طریقے سے الیکشن کمپین بھی کی اور جنہوں نے تمام کے تمام 45 جاری بھی کی۔ اب میں آپ کے سامنے دو ان کی حوالے سے، ایک ہمارے صحافی ہیں شاکر محمود اوان جو لاہور ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں اور جنہوں نے الیکشن ٹرائبونل کی ساری کارروائی کو دیکھا۔ یاسر گیلانی کے حوالے سے انہوں نے گواہی دی ہے، پبلکلی یہ گواہی دی ہے، کہتے ہیں کہ اب کیا ہوا، یاسر گیلانی کی بھی ناقابل سماعت، یہ ٹیکنیکل مینٹینیبلٹی کے اوپر ناٹ مینٹینیبل ڈکلیئر کیا گیا، کوئی میرٹ کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ جو معاملات سپریم کورٹ میں گئے وہاں بھی وہ رکے ہوئے ہیں۔ شاکر محمود اوان کہتے ہیں کہ اگر اس حلقہ سے بھی PP 145 کی بات کریں، اس حلقہ سے بھی درخواست خارج ہو تو پھر باقیوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس حلقہ کے فارم 45 میں نے خود دیکھ رکھے ہیں، فارم 45 کے مطابق مکمل طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار یاسر گیلانی ہے وہ جیتے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے خود تمام کے تمام فارم 45 دیکھے ہیں اور اس پر وہ کامیاب ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ایک اور صحافی ہیں، یہ بھی لاہور ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں۔ اچھا، لاہور ہائی کورٹ کو ابھی تحریری فیصلہ نہیں آیا، ان سے کسی نے پوچھا، وقاص اوان صاحب ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے کہ مینٹینیبلٹی پر PP 145 کا؟ وہ کہتے ہیں مینٹینیبلٹی پر ہوا، ساتھ وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں وجہ بتاؤں گا تو آپ کو ہنسی آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ کس بنیاد پہ ناٹ مینٹینیبل ڈکلیئر کی ہے، میں آپ کو وجہ بتاؤں گا تو آپ کو ہنسی آ جائے گی، ابھی تحریری فیصلہ آنا ہے۔ وہ بھی گواہی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں الیکشن ٹرائبونل کے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ لاہور سے صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 145 سے لیگی امیدوار سمیع اللہ کی کامیابی کے خلاف اپیل خارج کی ہے۔ کہتے ہیں PTI حمایت یافتہ یاسر گیلانی نے درخواست دائر کی تھی، اس حلقے کے فارم 45 کا جائزہ میں نے خود لیا تھا، باقی سارا نظام کیسے چاہ رہا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس حلقے کے فارم 45 کا جائزہ میں نے خود لیا تھا۔ مقصد کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کے یہ عینی شاہد ہیں جنہوں نے خود فارم 45 دیکھے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے آج کے فیصلے کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ کہتے ہیں جی، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ یہ علامہ اقبال کا ایک شعر لکھا، جیسے لکھا میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ کہتے ہیں یہ شعر میں ہمیشہ جج صاحبان کے لیے سب سے موزوں سمجھتا آیا ہوں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں نہ صرف اختیار ہوتا ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نہایت اہم صفت انصاف کے امین ہوتے ہیں۔ مگر جسٹس سلطان تنویر صاحب، جس طرح آپ نے میرے کیس میں انصاف کا قتل کیا، میں روز قیامت اللہ کی عدالت میں آپ کے
सवाल करूँगा। आपने एक बुनियादी हक और आइनी ज़िम्मेदारी से मुतल्लिक़ केस को सिर्फ एक तकनीकी नुक्ते पर खारिज कर दिया कि ओहद कमिश्नर ने यह क्यों ना लिखा कि वो दरख्वास्त गुजार को ज़ाती तौर पर जानता है, हालांकि दस्तखत और मोहर मौजूद थी। कोई फॉर्म 45 देख ही नहीं रहा, कोई ये देख ही नहीं रहा धांधली हुई है, कोई ये देख ही नहीं रहा कि कोई फ्रॉड हुआ है। ओहद कमिश्नर ने इलेक्शन पिटीशन को जो अटेस्ट किया है, मोहर भी लगी है, अटेस्ट भी हुआ है, ये क्यों नहीं लिखा कि जी वो मुझे जानता है। ये ओहद कमिश्नर ने इतनी गुस्ताखी की है, ये नहीं लिखा कि वो मुझे जानता है। इस बुनियाद पर हज़ारों वोट, 40,000 लोगों का वोट लिया, 40,000 लोगों का मैंडेट उड़ा के रख दिया गया है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि ओहद कमिश्नर ने ये क्यों नहीं लिखा कि वो आपको जानते हैं। ओहद कमिश्नर है ना, आप जब कोई दरख्वास्त ले जाते हैं तो ओहद कमिश्नर उसको अटेस्ट करता है। अब वो जब अटेस्ट करता है तो वो तस्दीक करता है, सारा कुछ मौजूद है, धांधली हुई है, फ्रॉड हुआ है। 2 सहाफ़ी सीनियर जो लाहौर हाई कोर्ट को कवर करते हैं, अरसे दराज से कवर करते आ रहे हैं, वो कहते हैं हमने खुद फॉर्म 45 देखे हैं। उसके बावजूद वो कहते हैं कि सिर्फ इस बुनियाद पर खारिज किया, जिसके हवाले से वकास अवान ने कहा कि मैं वजह बताऊंगा तो हंसी आ जाएगी, कि ओहद कमिश्नर ने यह क्यों ना लिखा कि वो दरख्वास्त गुजार को ज़ाती तौर पर जानता है, हालांकि ओहद कमिश्नर के दस्तखत भी मौजूद थे, मोहर भी मौजूद है। इतने वाज़ेह शवाहिद के बाद भी अगर इंसाफ ना मिले तो फिर और कहाँ मिलेगा। कहते हैं मेरे पास तमाम असल फॉर्म 45 मौजूद हैं। 3 सियासी जमातों ने भी अपने असल फॉर्म 45 अदालत में जमा करवाए जो मेरे फराम करदा फॉर्म 45 से मुताबिकत रखते हैं। वो कहते हैं मेरे मुखालफों ने, 3 सियासी जमातों ने अपने फॉर्म 45 जमा करवाए जो मेरे फॉर्म 45 के मुताबिकत रखते हैं और मैं जीता। फिर कहता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 45 और फॉर्म 48 के दरमियान वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। कहते हैं कि ओरिजिनल फॉर्म 45 जो मेरे पास है उसमें यासर गिलानी 40,588 वोट लिए, समीउल्लाह ने 34,460 वोट लिए। इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 अपलोड किए उसके मुताबिक यासर गिलानी ने 40,588 वोट लिए, समीउल्लाह ने 42,560 वोट लिए। ये इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 45 है। फिर कहते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 48 जारी किया उसमें यासर गिलानी के 40,000 से कम करके 38,262 कर दिए, अपने ही फॉर्म 45 के बरखिलाफ और मुतज़ाद। जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया उसमें PTI यासर गिलानी के 40,588 वोट थे, फॉर्म 48 पर यासर गिलानी के 38,262 कर दिए, वो भी उन्हीं का फॉर्म 45, और समीउल्लाह के वही 42,560 को 42,578 कर दिया। वो कहते हैं इनके अपने फॉर्म 45 और फॉर्म 48 में इतना बड़ा तनाज़ा, 3 सियासी जमातों ने मेरे हक़ में अपने फॉर्म 45 जमा करवाए जो मेरे फॉर्म 45 के मुताबिकत रखते हैं, जिसके मुताबिक मैं तकरीबन 7,000 वोटों से जीता हुआ हूँ। इस बुनियाद पर मेरी इलेक्शन पिटीशन सुल्तान तनवीर साहब ने खारिज कर दी है कि ओहद कमिश्नर ने यह क्यों नहीं लिखा कि मैं आपको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। इस बुनियाद पर 40,000 लोगों का जो मैंडेट है वो टेक्निकल जो मेंटेनेबिलिटी है उसकी नज़र हो गया। अब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।